Port of Hagna. So there is a free Wi-Fi. 30 ang terminal fee, plus environmental charge na total of 40. So laban lang gid mo kung may nagsugon yung mag-grab pa. So man siya ang kuan dire. Terminal sa Jagna, the home of the best Calmain. Yeah, pabangbo ang legend. Diba? Thank you. So, uli na mi. Wala mga kaan. Bukat ka mong dalaman. Yes, laban. Hello! Kay mamoy uli na mga tourista or thank you Bohol. Yes. Second guys. Kukalyo. So uli na mga tourists. So uli na mi. Always in motion, Kukalyong. So this is it. We're going to City Hall. Yeah. Uli na ta. Akong ilok, puti kayo. Kukalyong and light ferries. Nagkagubot na gid sila ko asalog yo. Basta kay namin sa El Salvador. Dito. Dali lang ka. Na meron eh. So, this is it. So, this is yes. And the Bacalhau shipping lines. And we're going there, diba? Information. Pag ko picturean tamo dira kay para mo tag-iya sa Kukalyong. The vlogger itself, updated ka niya dati. Basta na yung mga about sa biyahe sa Barako, updated din siya. Kaya ga-vlog man ni siya, si sir. Naka-follow kasi ang fan man. Yes, Kukalyong always in motion. Aha. Ibaya na ninyo kang idea, Balchardok sa nakasalalay na sa information center and the vlogger. So, we're going there. And yeah, the paingon and yes. This is the Kukalyong shipping line cell. Mani mang katris sa natin pasiga. Napapada na maka-charge. So, Perfect. Pwede pa juga, Mads. Pwede ka mag-pool dancing. lagi, lagi po dito ka mag-pole dancing daw dari oh. Oh, mo na yung bed. Maboard ka. Kung maboard lang yun mo ha. Light jacket. Muna akong number. Muna siya dira ang second charging station. Yes. Anak na lang. Mariate, Chlorine, Zone Rocks. Diba? So, but off limits. Here. Cox. Katong Cox. So man siya ang canteen sa MV Pilipinas sa Cagayan de Oro City. Kukalyong shipping line. So bugnaw din siya guys. Pero
na siya yung time limit. So once I think vlogger na siya, wala na yung hindi na ka mag-serve. So ano lang, pero bugma siya guys. Diba? Thank you so much for the love and the support. So thank you this, ano, tani? Kukalyong. Mabuhay.